Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Istiara Magida, NIM 2261212166. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang modes interpreting. Modes interpreting ini terdiri dari 4 jenis, yaitu consecutive interpreting, simultaneous interpreting, whispered interpreting, and seg interpreting. Saya akan menjelaskan secara singkat apa perbedaannya. Yang pertama ada consecutive interpreting. In consecutive interpreting, the interpreter starts speaking, translate the source text early after the speaker finish speaking. The interpreter is usually visible, or we can say the listener may recognize his or her presence in the meeting. Since it is not an easy work to do, consecutive interpreting sometimes use note-taking technique. Jadi interpreter mulai berbicara setelah pembicara selesai menyampaikan pesan. Pendengar dapat melihat kehadiran interpreter secara langsung. Karena prosesnya cukup rumit, interpreter sering menggunakan teknik mencatat. Selanjutnya ada simultaneous interpreting. Simultaneous interpreting, the interpreter speak at the same time as the speaker deliver the speech. Simultaneous interpreting do not speak directly to the listener, but they speak to a microphone, usually in time of two. This type of interpretation is usually held a line meeting on conference. The interpreter sits in a place called a booth, which has several tools such as microphone, headphone, mute button, and volume control. Jadi interpreter berbicara secara bersamaan dengan pembicara. Mereka biasanya bekerja dalam tim dan menggunakan mikrofon. Duduk di dalam bilik khusus yang dilengkapi dengan alat seperti headphone and control suara. Jenis ini umum digunakan dalam konferensi besar. Selanjutnya ada whispered interpreting. Whispered interpreting is a form of simultaneous interpreting, which is usually used for a small group meeting. The interpreter sits or stands close to the client and speak in a loud voice while the main speaker is speaking. Bentuk interpreting simultan untuk kelompok kecil. Interpreter berbicara dengan suara pelan langsung ke klien saat pembicara berbicara. Tidak memerlukan alat khusus sehingga lebih fleksibel. And the last ada seg interpreting. Seg interpreting comprises reading and speaking. Seg interpreter is asked to read a document and then translate it alone. This type of interpreting may occur in various settings, for example, in a business meeting or in court. Jadi menggabungkan membaca dan berbicara. Interpreter membaca dokumen dan menerjemahkannya secara lisan. Sering digunakan dalam pertemuan bisnis atau di pengadilan. Interpreter dapat meminta waktu untuk memahami teks sebelum menerjemahkannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.